नमस्कार बंधुगण। तो बंधुगण कौन होइछि ना वर्तमान विश्वर जो तेल मार्केट बा तेल बजार थिला ता ऊपर गोटे बड़ झड़ सृष्टि होइछि। आ ए झड़ कोन पई सृष्टि होइछि तो आपण मन जानथिबे रशिया कोन करछि ना हठात तार ऑयल एक्सपोर्ट ऊपर बैन लगे देला। किंतु एठी गोटे बड़ कन्फ्यूजन आछि। रशिया भाबुछि जो ऑयल एक्सपोर्ट करथिला सेटा को ऑयल क्रूड ऑयल बा कंचा माल ऊपर वर्तमान पर्यंत एक्सपोर्ट बंद होइनि। किंतु प्रकृत कथा होउछि रशिया केवल पेट्रोल बा गैसोलिन जोटा सेटा को बैन कर दैछि। तो ए जो निष्पत्ति पुटिन कर ए निष्पत्ति समग्र दुनियार गणित को बिगाड़ देछि। आ एटा मध्य भारत पई भयंकर होइपो। या द्वारा कोन हबो ना आम देश रे पेट्रोल दर हु हु होई बढ़िबो। तो आसम जानिबा आज रे वीडियो रे आमे सब एही विषय रे डिटेल रे आलोचना करिबा। तो बंधुगण भारत रे आमे साधारणतः पेट्रोल एवं डीजेल शब्द व्यवहार करथाउ। किंतु एटा अमेरिका एवं रूस रे एटा गैसोलिन कहा जाय। तो एही कारण जेतेबेले खबर आसिला जे रूसिया गैसोलिन बैन करछि सेतेबेले लोक भाबिले हुए तो एटा क्रूड ऑयल बंद करछि। किंतु रूसिया आसंता एप्रिल 1 तारिखरु कोन करछि ना समस्त प्रकार गैसोलिन प्रोडक्ट बंद करछि जोटा कि से या ऊपर आउ एक्सपोर्ट करबो नाही। एटा पुटिन करो कोनोसी भी गोटे छोट निष्पत्ति नुहे। तो आपण जदि भाबते एटा गोटे ओनली वाणिज्यिक निष्पत्ति तेबे एटा बहुत भूल निष्पत्ति। या पछरे पुटिन करो गोटे बड़ रणनीति रहिछि। तो सेतिरे से समग्र विश्व बजार को हलचल करदेबे। तो आसंतु एई गभीरता को बुझिबा। तो ये जो बैनटा लगी आर टाइमलाइनटा जानिबा बहुत इंपोर्टेंट। एटा 4 मासर प्रतिबंधक जोटा कि एप्रिल 1 रु स्टार्ट हेबो एवं जुलाई 31 पर्यंत चलिबो। तो आगामी 4 मास पर्यंत रूसिया कौनसी प्रकार रिफाइंड तेल बाहर को पठाइबो नाही। किंतु जदि रूसिया यूक्रेन युद्ध आहुरी भयंकर हुए तेबे ए जो टाइमलाइनटा अछि एटा आहुरी मध्य इंक्रीज हो जिवो। तेणु एटा सब बड़ बड़ रप्तानीकारी उपरे लागू हेबो। तो एबे प्रश्न उठुछि रूसिया निजर लाभ को छाड़ी कोन पई रप्तानी बंद करूछि। आ एहा पछरे कौन प्रकृत रे गोटे पाश्चात्य देश मानकर चाप रही कि ना रशिया निज देशर सुरक्षा पई एटा करछि। तो एबे सबुठारु बड़ सस्पेंस पुटिन कौन पई एही निष्पत्ति नेले। तो बंधुगण वर्तमान आसन जानिबा तेल बजार रे दुटी गुरुत्वपूर्ण शब्द गोटे होछि अपस्ट्रीम आ गोटे होछि डाउनस्ट्रीम। तो जेतेबेले कंचा तेल बाहर करा जाए किंबा ताको रिफाइनरी को पठा जाए ताको अपस्ट्रीम कहा जाए। किंतु जेतेबेले सेही तेलरु पेट्रोल बा डीजेल प्रस्तुत होइताए आउ आम गाड़ी को आसे ताको आमे डाउनस्ट्रीम कहू। तो भारतर जो जामनगर रे एशियार सबुठु बड़ रिफाइनरी अछि। तो एबे कोन होछि ना रूसिया जो बैन लगाइछि ताहा होछि डाउनस्ट्रीम उत्पाद बा पेट्रोल उपरे। तो जदि पेट्रोल अभाव हुए तो यार सीधा सड़क इम्पैक्ट आपणको गाड़ीर चक्क को अटकाई देबो। तेणु एही संकट को हल्का भाबे नेबा कोनोसी भी परिस्थिति रे उचित नहे। कारण यह पूरा दुनियार पेट्रोल सिस्टम रे गोटे हाहाकार सृष्टि करिवो। तो बंधुगण वर्तमान आसन जानिबा आम पाखरे केते तेल अछि। तो भारत सरकार कहछन्ती तांका पाखरे 60 दिन गोटे स्टॉक अछि। किंतु आमको एठी बुझिबाकू हेबो जे भारतर जेतिकी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बा एसपीआर ता मात्र 9 दिनर कंचा तेल अछि। ताले सरकार कोन पई 60 दिन कहउछन्ती। कारण आम देशर विभिन्न प्राइवेट तेल कंपनी गुडा पाखरे जे सब पेट्रोल और डीजेल अछि से सब को मिसाइले तो 60 दिनर तेल संकट आम पाखरे उत्पन्न हेबो नाही। किंतु जदि बाहर परिस्थिति बिगड़ जाए तेबे एही 60 दिन मध्य आम पई कम पड़ जिवो। तेणु एही स्टॉक आम पई यथेष्ट नुहे। आमको यार गोटे विकल्प व्यवस्था खोजिया पड़िवो। तो आउ गोटे बड़ न्यूज होछि जे सोशल मीडिया रे आपण देखुथुवे अनेक प्रकार गुजब खेलुछि। तो आपण मन देखिथिबे जे आसंता कालीटू पेट्रोल मिलियो नाही। तो एही सब फेक न्यूज जो कोन होछि ना बहुत संख्या रे बा पेट्रोल पंप आगे लंबा लाइन देखिबाक मिलुछि। तो अଯଥା भिड़ करतो नाही। या द्वारा कोन हबो ना लोक माने भयभीत होई तेल पकाइबा आरंभ कर दउचंती। किंतु सत्य कथा हेउछि भारत पाखरे यथेष्ट तेल अछि। तेणु आपण माने गुजब रे विश्वास करी पैनिक सृष्टि न करंतु। या द्वारा कोन हबो ना स्थिति आहुरी भी मध्य बिगड़ जिवो। तेणु भारत वर्तमान सब सिचुएशन पई प्रस्तुत अछि। तो अଯଥା पेट्रोल पंप रे भिड़ न करी सिचुएशन को ऑब्जर्व करंतु। तो बंधुगण प्रथमे आमे जानिबा जे पुटिन एई बैन कोन पई लगाइले। तो प्रथम कारण हेउछि निज देशर बजार को स्थिर रखिबा। तो रशिया चाहुनी जे से निजर पेट्रोल दर बढ़ाऊ एवं लोकक मध्य रे असंतोष सृष्टि हो। तो जेहेतु जदि रप्तानीटा बंद कर देबो तेबे तांकर बजार रे तेलर परिमाण बढ़िबो एवं दरटा नियंत्रण रे रहइबो जहा कि दरदाम वृद्धि हेबो नाही। आउ युद्ध समय रे कौनसी भी देश चाहिबो नाही जे तार जनता गोटे महंगा माड़े अतिष्ठ हुंतु। तो पुटिन निजर आभ्यंतरीण शक्ति को मजबूत करने को चाहते। तो यह एति कारण ना यह पछरे यूक्रेन किसी भूमिका अच्छी आसन जानिबा। तो बंधुगण रशिया पई सबुठ बड़ चिंता हेउछि यूक्रेन रो ड्रोन अटैक। तो यूक्रेन सीधा सड़क रशिया रो बड़ बड़ ऑयल रिफाइनरी को टार्गेट करछि। आउ रॉयटर्स रो गोटे रिपोर्ट अनुसार ए जो आक्रमण हेउछि रशिया रो प्राय 40% ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी जोटा कि प्रभावित हेलानी। तो जेतेबेले निजर रिफाइनरी गुड़िक नष्ट हो जाउछि सेतेबेले रशिया ऑयल प्रोडक्शन करबा संभव हो नहीं।
ତେଣୁ ୟୁକ୍ରେନ୍‌ର ଏଇ ଯୋଉ ରଣନୀତି ପୁଟିନ୍‌କୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଛି କହିଲେ ଚଳେ। ତେଣୁ ରଷିଆ ପାଖରେ ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ କରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏପଟେ ଯୋଉ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଯୋଉ ଟେନସନଟା ବଢୁଛି ସେଇଟା କଣ ହଉଛି ନା ଗ୍ଲୋବାଲ ସପ୍ଲାଇ ଚେନକୁ ବ୍ରେକ୍ କରୁଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ତେଲ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ ରଷିଆ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବି ଜଟିଳ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜର ତେଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ତେଲ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ରଷିଆ ଅତି କମରେ ନିଜ ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ରଷିଆରେ ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ହେଉଛି ଚାଷ ସମୟ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବହୁତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ ବିପୁଳ ଇନ୍ଧନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ତ ଏହା ସହିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପେଟ୍ରୋଲ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସବୁକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆଗୁଆ ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେମାନେ। ଏହିପରି ମଧ୍ୟ 2023-24ରେ ମଧ୍ୟ ରୁଷିଆ ଏହିପରି ଗୋଟେ ସମାନ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ପଲିସି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପଲିସି ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରିଫାଇନାରୀ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତ ଉପରେ ଏହାର ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ରଷିଆରୁ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ଆମଦାନୀ କରୁନୁ, କେବଳ କଞ୍ଚାମାଲ ବା କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲଟା ଆଣୁଛୁ। ତେଣୁ ରଷିଆର ଏଇ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟାନ୍ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବଢ଼ିବ, ସେତେବେଳେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ ମଧ୍ୟ ତା ଦର ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ସରକାର ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାର କେବଳ ଚୁପ୍ ବସିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେଇ ଚାଲ ବିଷୟରେ। ତ ରଷିଆ ଭଳି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତ ଭାରତ ସରକାର ନିଜ ରିଫାଇନାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲ ବା ଡିଜେଲ ବାହାର ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହା କୁହାଯାଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ଆଡିସନାଲ ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି। ତ ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ତେଲ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମିଳୁ, ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମିଳୁ, ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯଦି ରପ୍ତାନି କରିବା ମହଙ୍ଗା ହେବ, ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ଭିତରେ ହିଁ ତେଲ ବିକିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ତେଲ କମିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ଅଛି ଏହାର ପରିମାଣ କେତେ। ତ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଡିଜେଲ ଉପରେ ଗୋଟେ 21.50 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଜେଟ୍ ଫୁଏଲ ଉପରେ 29.50 ଟଙ୍କା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା କେବଳ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଉପରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେବନି। ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରିଲାଏନ୍ସ ଭଳି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାକୁ ବହୁତ ତେଲ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ଭିତରେ ହିଁ ତେଲ ବିକିବାକୁ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ତେଲର ସପ୍ଲାଏ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଦରଟା ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦୁନିଆରେ ତେଲକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସଙ୍କଟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ପଡ଼ୋଶୀ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ତ ଭାରତ କ'ଣ କରିଛି ନା ପ୍ରାୟ 38,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅଏଲ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପଠାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ। ତ ଏଇଟା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଭାରତ କେବଳ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ, ବରଂ ଦରକାର ସମୟରେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ଭାରତ ଏବେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିଡର ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛି, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଭାରତର ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ଯାହାକି ଆମର ବନ୍ଧୁତାକୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଏହାକୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ବହୁତ ମଜବୁତ ରଖିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ସୁରକ୍ଷିତ କି? କାରଣ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଫୁଏଲ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୌଡ଼ ଚାଲିଲାଣି। ରଷିଆ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ଭାରତ ନିଜର ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଗୁଜବ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଏବେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ତ ରଷିଆର ଏଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ତେଲ ଦର ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାର ସବୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ରଷିଆର ଏଇ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟାନ୍ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପ ଏହାର ଜବାବ କିପରି ଦେବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହେଲାଣି। ତ ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ